भारत अमेरिका मध्य गला वर्षे है व्यावसायिक कारबार नहीं जो वाद विवाद लगी तार आपातत पूर्णछेद पड़ी। उभय पक्ष राजी होती जे तांको भितरे वाणिज्यिक राजीनामा करने। गला वर्षे है यही दुई देश भितरे एक प्रकार वाद विवाद लगी रही। वर्तमान सुधा ये जो भारत एवं अमेरिका मध्य जो वाणिज्यिक चुक्ति स्वाक्षरित हब तार संपूर्ण रूपरेख एपर्यंत जना है ना। अर्थात कौ जिनस भारत जाकरी अमेरिका रे बिक्री हे तादे बेसी टिकस पड़ोनी। कौ जिनस अमेरिका रे तैयारी होकर भारत में आसी बिकाजिब तापर केते टिकस पड़ो यही जो संपूर्ण रूपरेख जना पड़ना। किंतु केवल एतिकी जनाई एवं उभय देशर राष्ट्र मुख्य अर्थात आम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मानक उक्ति जहाँ जी साधारण लोके जानी ताला जे भारत रु जहाँ जिनिस वर्तमान जाकि अमेरिका रे बिक्री हम ता उपरे 18% रु अर्थात शतकड़ा 18 रु अधिका केबे कर लागिबो नाही। अर्थात आम जिनिस अमेरिका रे पहुंचला बेलू से अमेरिका सरकार 18% टिकस केवल लागू करेंगे। एवं अमेरिकार एमती अनेक जिनस आम देश आसी पहुंचला बेलू आम देश से राजी है कौन सी टिकस सरकार लागू करेंगे ना। मोटामोटी कथा है किंतु कौ जिनस आमर से कौ जिनस तांकर एटी आसी बिक्री हम एवं तापर टिकस पड़ लागू हम ना यार संपूर्ण रूपरेख एपर्यंत किसी जना पड़ी नाही। तेबे भारत पक्षर प्रधानमंत्री एवं मंत्री केंद्र सरकार मध्य स्पष्ट करचंती जे आमे जो कथा को लेकर एपर्यंत अड़ी बसी अमेरिका सहित आमे एग्रीमेंट बा वाणिज्य राजीनामा करिबु नाही बोलिकरी आमर से विषय बरकरार रही माने आमे सेथुरु घुंची नाहु। अर्थात आमे जो प्रसंग नहीं एपर्यंत गड़े गड़े आसुलु राजी हो नुलु अमेरिका कथार आमर जहाँ दाबी ता संपूर्ण अमेरिका ग्रहण कर। कौन से दाबीटी आमर थिला प्रधानमंत्री मूलरू कही आसचंती अमेरिका केवल नुहे भारत जो जो देश सहित वाणिज्यिक राजीनामा करिबो एक कथा कला बेलू को भारत गोटे दुईटी कथा उपरे बेसी गुरुत्व दब। कौन ना आमे एभली किसी कार्य करिबु नाही एभली किसी राजीनामा कौन सी देश सहित करिबु नाही अमेरिका सहित मध्य जो कि आमर चाषी माने क्षतिग्रस्त होबे। आमर कृषिजात द्रव्य बाजार बिक्री न होइकरी पड़ी रहिबो। आमर कृषि सेक्टर बा चाष क्षेत्र एवं चाषी एवं खाली सेतिक नुहे आमर जो माने माछ धरुचंती अर्थात मत्स्यजीवी माने आमर जो माने सबू छोट छोट व्यवसाय करुचंती कहीं भारत हूँ गोटे विशाल देश बहुत विराट देश 140 कोटी रु आम अधिका लोक एटी अच्छु। एठी लोक माछ धरिकी जीविका निर्वाह करती एठी लोक चाष करके जीविका निर्वाह करती। केवल सेतिकी नुहे घरे गाई रखिक दूध बिकिक लोक जीविका निर्वाह करछंती। प्रधानमंत्री कहते आमर दुग्धजात द्रव्य उपरे जो किसी आंच न आसे ताकू आमे देखिबू। चाषी स्वार्थ रक्षा हम एग्रिकल्चर कौन सी प्रकार क्षति हेनी ताकू मध्य आमे देखिबू। माछ धरिकी जो मैंने बिक्री करके जो मैंने जीविका निर्वाह कर जो किसी असुविधा हेनी ता आमे जेकोसी व्यावसायिक राजीनामा कला बेलू ताकू आमे ध्यान दबू। अमेरिका प्रथम अड़ी बसला आपण ये कटकणा को उठातु। भारत सरकार विशेषकर प्रधानमंत्री रोकठोक कही आमे ए काम करूँ ना। आउ कौ कौथे आमे हुए तो कंप्रोमाइज करूँ यथा अमेरिका रे बड़ बड़ बहुत शक्तिशाली मोटरसाइकिल तैयारी हुए। से मोटरसाइकिल अमेरिका सरकार ट्रंप जो प्रथम राष्ट्रपति होते सेतु से अड़ी बस ये मोटरसाइकिल जाकि भारत में बिक्री हम से केंद्र सरकार आमर से मोटरसाइकिल अनेक टिकस लागू करते जो से प्रतिवाद करते।
माने वर्तमान जो राजीनामा हवाकू जाउची से राजीनामा रे एई मोटरसाइकल कथा अच्छी कि नहीं, हार्ले रॉबिन्सन मोटरसाइकल कथा अच्छी कि नहीं तामु स्पष्ट भाव में एबे तो कही होनी कहीं तार संपूर्ण रूपरेख ए पर्यंत मध्य प्रकाशित होइनी। किंतु अमेरिका रू अनेक जिनस से भाई आसी भारत में बिक्री हम जो थी कि मोटे टिकस लागू हेब नाही एवं या द्वारा साधारण लोक से जमी किसी क्षति न हो ता एथिरे दृष्टि रखा जाइछि। ट्रंप आम उपर कहीं एत रागिले एवं काली जितेबले प्राय राति 11टा बेलू 10:30 11टा बेलू ये कथा जना पड़ा जे भारत एवं अमेरिका जना माने राजी होती निज निज भितर वाणिज्यिक राजीनामा करने व्यवसायिक राजीनामा करने भारत एवं अमेरिका परस्पर भितर राजी होती। एक दुई रे ए कथा जना पड़ू पड़ू खबर आसु आसु देखागला जे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक्स रे आगे जहाँ को ट्विटर कहला से प्रधानमंत्री को उच्छ्वसित प्रशंसा करी एवं भारत तांकर शर्तरे बा राजीनामा पे राजी होइतिबा एकथा को मध्य भारत को प्रशंसा करी गोटे लंबा पोस्ट करचंती। से पोस्ट रे आपण देखिबे राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री को उच्छ्वसित संबर्धना उच्छ्वसित प्रशंसा करचंती। माई फ्रेंड माई गुड फ्रेंड मोर बंधु मोर भल बंधु एवं एक ट्रंप कहते जे जेहेतु नरेंद्र मोदी सहित मोर संपर्क बहुत भल से मोर जने भल बंधु एवं तांको प्रति मोर यथेष्ट सम्मान अच्छी एक कथा से लिखिं। से दृष्टि भारत ऊपर जो 25% अतिरिक्त कर लागू करा जाइथिला दंड स्वरूप जो कर लागू करा जाइथिला कहीं भारत को दाबी करुला अमेरिका सब चाप प्रयोग करुला जे रुषिया रु अशोधित तैल न किणवा भारत सरकार से जुक्ति थिला जे आम एत बड़ देश आमर एते तेल दरकार आमे काठू जिनस किणबू कौन किणमु आमको जिते जो जगह सुविधा है आम किणमु आपणकर का सहित युद्ध लगी कौन लगी बोले आमे कौन से दायी आमे कहीं तेल किणवा बंद करदेबू से डोनाल्ड ट्रंप रागिकी आम उपरे जे 25% तो टिकस लगे ताऊपर आहरी 25% लगेले। कालीर ये जो उभय देश जो राजी होती परस्पर भितर वाणिज्य राजीनामा करने वाणिज्यिक राजीनामा करने से ट्रंप तांकर एक्स हैंडल पोस्ट करी जहाँ कहते जहाँ मु कहली प्रधानमंत्री को उच्छ्वसित प्रशंसा करछंती तांको प्रति यथेष्ट सम्मान अच्छी बोली कहते एवं प्रधानमंत्री एक कड़े कहते प्रतिश्रुति देते ट्रंप को जे आमे धीरे धीरे रशिया ठू जो अशोधित तैल किणुलु ताकू धीरे धीरे आमे कमेबू। वास्तव में देखा गले बहुत दिन है बेस किछि मास है भारत रशिया रु जो किणुला अशोधित तैल ताकू कमेबार लगी कहीं गोटे समय से बत्ती सस्तार दौले बोलिकी आम आणुलु एवं तांकर दर आउ टे से बढ़ई दे अन्य मान तुलन में कम थाईपे किंतु बढ़ई दे भारत मध्य या भितर केवल गोटे जगार एत तेल न कि विभिन्न कथा हूँ आप गोटे मार्केट रू सब जिन कहीं किणवे ताले आपणकर से मार्केट रे निर्भरशीलता बढ़ी जोटा कि भविष्य भल नुहे से भारत साउदी अरब रु किणे गल्फर अन्य देश ठू तेल किणे यही जो ट्रंप एवं प्रधानमंत्री मध्य जो बुझाणा होकर डील हम बोलिकी जो राजी होती से आउ जोड़े क्लज अच्छी माने आउ जोड़े पॉइंट अच्छी ताधरे कौन ना गोटे पॉइंट हूँ वेनेजुएला रु भारत तेल किणव वेनेजुएला बर्तमान अवस्था जहाँ से तेल जो भाव में बाहर से अति रुग्ण अवस्था भंगा भंगी होकर से सब तैलकूप गुड़िक अच्छी से सजड़ा हम जहाँ भी हम भारत राजी हो ठीक अच्छे आम वेनेजुएला रु तेल किणबू। द्वितीय कथा हूँ अमेरिका दाबी कर आम ठू भी तेल किण
ଭାରତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ତ ଖାଲି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେ ଆମେ ରାଜି ହେଇଗଲୁ ତା ନୁହେଁ। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରୁ ତେଲ କିଣେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବୁଝାମଣା ଅଛି ସେଥିରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି ଯେ ଭାରତ ଆମେରିକାରୁ ପ୍ରାୟ $500 ବିଲିୟନ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସବୁ କିଣିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଆସି ଆମକୁ ଏଠି ବିକିବେ ବା ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। $500 ବିଲିୟନ ହବ। ଯେମିତି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କହିଛି ଆମେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମେରିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ଆମେରିକା କିଣୁ। ତେଣୁ ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଏକା ମାସରେ ବା ଏକା ବର୍ଷରେ କିଣା ହେଇପାରିବ ତା ତ ନୁହେଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ କିଣାଯିବ ସେସବୁ। ଆମେ ତ ରାଜି, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାରୁ କାହିଁକି ଏସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିଣାଯାଉଛି, ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେରିକା ସହିତ କାହାର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥାଉ କି ଖରାପ ଥାଉ, ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମେରିକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଜିକା ଦିନରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ। ଆମେରିକାରେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ, ଆମେରିକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଠୁ ଭଲ। ତେଣୁ ଆମେରିକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ ଯଦି ଆମେରିକା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆମଠୁ କିଣନ୍ତୁ, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆମର ସାମରିକ ସରଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମେ ଆମେରିକାରୁ କିଣୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଯେହେତୁ ଆମେରିକାର ଏଇ ଯେଉଁ ନାନା ପ୍ରକାର କଟକଣା ଥାଏ, କୌଣସି ଦେଶ ବିଶେଷ କରି ଭାରତ କେବେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନି। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ଦିନ ଠାରୁ ରୁଷିଆ ଉପରେ, ପ୍ରଥମେ ଥିଲା USSR, ତାପରେ ରୁଷିଆ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ବେଶୀ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କୌଣସି ସମୟରେ ହଇରାଣ ହରକତ କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ନିୟମ ସେ ନିୟମ ଏମିତି ଦେଖେଇକିରି। ୟାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ନେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ରାଜିନାମାକୁ ନେଇ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଆମର ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ୟା ଭିତରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ତଥ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ଆମ ଦେଶରେ ଆସି ଜିନିଷ ବିକେ ଏବଂ ଆମ ଦେଶ ତା ଉପରେ କୌଣସି ଟିକସ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମ ଜିନିଷ ଆମେରିକାରେ ବିକ୍ରି ହେବ, ତା ଉପରେ 18% ଟିକସ କାହିଁକି ଲାଗୁ ହେବ? କଥାଟା ଠିକ୍, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ଯୁକ୍ତି ଯେ ନିରାଧାର, ଏକଥା କେହି କହିବେନି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କଥାରେ ଆପଣ ହଁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି କଥାରେ ଆପଣ ନାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି କଥାରେ ଆପଣ ହଁ ନାଇଁ ଆରେ ମଝିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ କୌଣସି ଦେଶ ସହିତ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ କୌଣସି ଦେଶ ଭିତରେ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ତାଙ୍କର ସୁବିଧାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ଆମେରିକା ଆଜି ଯଦି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବ ବୋଲି ରାଜିନାମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଭାରତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଛି ଯେ ଏଇ ବାଣିଜ୍ୟିକ ରାଜିନାମାରୁ ମୋତେ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି ଯେ ଏଇ ବାଣିଜ୍ୟିକ ରାଜିନାମା ହେଲେ ଆମେରିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି କିଏ କେତେ ଲାଭରେ ରହିବ। ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟିକେ ସୂତାଏ ଯଦି କମେଇ ଦେଲେ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ହେଉନି, ଯଦି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ହେଉଛି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଯେକୌଣସି ଲୋକ এই ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିବ। ଯଥା ଭାରତର ଆମେରିକା ହେଉଛି ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ଥଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତବର୍ଷରୁ ଯେତେ ସବୁ ବର୍ଷ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହୁଏ, ତାର ଗୋଟେ ସିଂହଭାଗ ଆମେରିକା ମାର୍କେଟକୁ ଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେରିକା ମାର୍କେଟ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯାହା କହନ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ତାର କାରଣ ହେଲା, ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ହେଲା ଆମେରିକାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆମ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍। ତାଙ୍କର 31-32 କୋଟି ଲୋକ, ଆମେ 140ରୁ ଅଧିକା ହେଲୁଣୁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଆମେରିକା ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଏତେ ଅଧିକା, ମାନେ ଏତେ ଧନୀ ଆମ ତୁଳନାରେ, ଯେ ସେମାନେ ବହୁ ଜିନିଷ ମାର୍କେଟରୁ କିଣନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ କିଣନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ମାର୍କେଟରେ ବିକିବା ପାଇଁ, କେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ବେଶୀ ପଠଉ। ଆମର ପୋଷାକ ତିଆରି, ପୋଷାକ
এইটা ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସବୁବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଯେତେ ଜିନିଷ ଆମର ଯାଏ ବାହାରକୁ ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ପୋଷାକ ଚମଡ଼ାଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଔଷଧ ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯାହା କହନ୍ତି ଆମର ଯେତେ ଆମର ରପ୍ତାନି ହୁଏ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ସିଂହଭାଗ ହେଉଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏବଂ ୟାରି ଉପରେ ଏ ଯେଉଁ କପଡ଼ା କାରଖାନା ତାରି ଉପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଚଳନ୍ତି ଯେବେଠାରୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମ ଉପରେ 25% ତାପରେ ରାଗିକିରି ଆହୁରି 25% ମୋଟ 50% ଟ୍ୟାରିଫ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ବା କର ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ପୋଷାକ କାରଖାନା ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୁଜରାଟର ସୁରଟ କଥା ଜାଣିଥିବେ ଆମର ରାଜ୍ୟରୁ କେତେ ଲୋକ ଯାଇ ସେଠି ହୀରା ପୋଲିସ କାରଖାନାରେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟର ସୁରଟର ହୀରା ଯଦି ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର କାରିଗରୀ ହାତ ଅଛି କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ 50% ଟ୍ୟାରିଫ୍ କରିଦେଲେ ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ଯେତେ ଜିନିଷ ଯାହା ରପ୍ତାନି ହୁଏ ତାଦେହରୁ ଜେମ୍ସ ବା ଜୁଏଲାରୀ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେ ତାହେଲେ ଏଇ କାରଖାନା ସବୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏ କପଡ଼ା କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବେକାର ହେବେ ଏପରିକି ଦେଖାଯାଇଛି ଭାରତର ଆମେରିକା ସହିତ ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାରତରୁ ପ୍ରାୟ 81 ବିଲିୟନ ଡଲାରର ପ୍ରାୟ ବ୍ୟବସାୟ ହୁଏ ଏବଂ ଯେବେଠାରୁ ଟ୍ୟାରିଫ୍ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମ ଉପରେ କଲେଣି ବଢ଼େଇଲେଣି ସେବେଠାରୁ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ଧିମା ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଟ୍ରମ୍ପ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସେକ୍ଟରରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଖେଳି ଯାଇଛି ତେଣୁ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଡ଼ି ବସିବା ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ୟାରିଫ୍ କର କିଛି ଲଗାଉନେ ଶୂନ କର ଲଗାଉଛେ ଏବଂ ଆମର ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 18% କର ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯୁକ୍ତିରେ ହେଇପାରିବନି ତାହେଲେ ଏମିତି ଅଡ଼ି ବସିଲେ ତ ଆମର ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବେକାର ହେଇ ବସିବେ ସମାନ କଥା ହେଉଛି ଚମଡ଼ା ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଚମଡ଼ା ଶିଳ୍ପରେ ଗହଣା ତିଆରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହୀରା ସୁନା ଗହଣା ତିଆରି କରି ବିଦେଶରେ ବିକିବାରେ ଅନେକ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କାରିଗରୀ ଜିନିଷ ଔଷଧ ଭାରତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଯାହା କହନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଔଷଧ ତିଆରିରେ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ଆମେ ବିଦେଶକୁ ପଠାଇଥାଉ ତେଣୁ ଆ ଦେହରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ଦାବି ମୂଳରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଚାଷୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏମାନଙ୍କର ଯେମିତି ସ୍ୱାର୍ଥ ହାନି ନ ହୁଏ ଆମ ଚାଷ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାନି ନହେଲା ଭଳିଆ ହେଲା ଭଳିଆ ଆମେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ନାହିଁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତୁଟ ରହିଛି ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକରି ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଉଠୁଛି ଇଏ ତ ହେଲା ୟାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ୟାର ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ଯେ ସେନ୍ସେକ୍ସ ସେୟାର ବଜାରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ସେୟାର ବଜାର କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ହେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବଜେଟ୍ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେୟାର ବଜାରରେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ମନସ୍ତାପରେ ଥିଲେ ଏ ବଜେଟ୍ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏତେ କିଛି ସରାଗ ନଥିଲା ଆଜି ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେୟାର ବଜାର ସମସ୍ତେ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆମ ଡଲାର ଆଉ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଆମର ଯେତିକି ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଉଥିଲା ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି କାହିଁକିନା ଭାରତ ଆମେରିକା ଭିତରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଚାଲିଲେ ଇଏ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବ କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖୀ କିଏ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶ କାହିଁକିନା ଆମର 50% ଥିଲା 25 ଆଉ 50% ଆମ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଲଗେଇଥିଲେ ଟ୍ୟାରିଫ୍ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଏତେ ସମ୍ମାନ ଅଛି ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ 25%
टैरिफ लगा होता कहीं रशिया तेल किणव बोलिकी भारत किणुचु बोलिकी जो लगा होता तुरंत मुझे उठे दूची यार भितर समुदाय कह गले 50 रु बर्तमान आसी 18। पाकिस्तान जहाँ जहाँ बिकब पाकिस्तान उपर 19% आमर 18 तेणु पाकिस्तान बर्तमान टे मन दुख करमे एत भल संपर्क या भितर ट्रम्प को सहित रखिलु नोबेल पीस प्राइज दवाई आम एत जोर पाटन कर कहलु आमर जे सेनार जे मुख्य अच्छा सी जाकि सहित बस लंच खाइले या भितर देखला इंडिया को कम 18 करदे आमको 19 करदे खाली से नुहे बांग्लादेश जे नुआ नुआ आमर शत्रु होती बांग्लादेश तांकर 20%। तेणु सी भी दुखित जे आम गोटे देश एक गरीब देश पाकिस्तान अवस्था से प्रधानमंत्री यही किसी दिन तले कहले जे पृथ्वी सारा बहुत देश को जाए आम टंका नहीं आमको धार कर्ज दिए बोली कही लाज मारा से जहा हो बांग्लादेश तांकर हूँ 20%। बांग्लादेश पोशाक तैयारी करी बिकबारे सी गोटे अग्रणी देश एथर संदेह नहीं बहुत पोशाक से गोटे रोजगार मूल हूँ गोटे पोशाक तैयारी करी बिकवा तेणु 20% जेहेतु बांग्लादेश नुआ नुआ आमर शत्रु होती सी भावुवे जहा भारत उपर 50% थिला बेले आमे बाजार को बर्तमान पूरा दखल कर नबू पाकिस्तान भी से भावुव कि हठात जो राति पाइला बेलू से देखिले काली थिला 50 आज हो गला 18 से टे मन दुख हो निश्चय। आमे देखिबा जे वर्तमान ये जो नुआ परिस्थिति सृष्टि है वाणिज्यिक संपर्क भारत एवं अमेरिका मध्य तादिहरु आगामी दिन में आम लोक माने गुणात्मक क्वालिटी जिनस तैयारी करी सारा भारत में किभली प्रभाव सृष्टि करछंती ताकू देखिया को रहिला।